ano siya gani, kung lantawon natin siya, amo na siyang total ilang sum, no? Total nga Mm. sum of the free space. Pero kung lantawon ta siya in its location, they are not combined as one. Kumbaga, Mm, okay. separate locations kasi. Pero kung natawon mong summation, 600 yan, all in all. Oo. But they are dispersed or they are located in separated nga ano, addresses. Now, we're talking about here memory address na siyang nga na free up. Okay? So what about the others? Sir Charles, Sir Ben, Sir Francis? Pa siguro sa inyo kung if possible siya na ma-work, tapos ibutang siya sa 500 which is may 45 pa na kulang. Kung mag-work man siya if ever, slower lang guro yung performance kay Balik ka nag pala. nag-exceed na siya sa ang nagsobra sa 45 mo. Kung i-execute yun na gyapon, ara na siguro sa bala nag-choke mo siya sa bottleneck na i-execute yun gyapon, pero it's either slower performance siya or may chance na ma-crash siya or magka-error during execution sang task niya kay nag-exceed na siya sa iyado threshold na 500. Okay. So, ma-accept siya gyapon, sir, no? Accept siya gyapon pero slower lang. Mula na siyang Oo. ano, na point. Oo, Okay. sir. What about others? There's a viewpoint. Sir? Yes, Sir Ben. Kung sa configure siya, di ba, gagawin ko add 500 and 100 na may isa siya ka process ang kanang free space, ay pwede niya na kanina makomodate ang 545. And then kay natawag siya dynamic, so pwede man siya siguro ka-move in any job process na pwede i-contribute ang iba dito sa number of kilobytes niya. Bato siya kamo na. Okay, sige. Okay. Now, sige, Sir Charles, do you have anything to say? Hindi kita makomodate because nang si job free kasi si free space mo nagdikit. Siyempre nang segment naman sa mga part of the rakaman sa Japon. So ang 45, bro, is pwede mo Japon makomodate. Ang mga job. Segment lang nito pwede mo Japon. Etc. Alright. Sige. Now, sa sobrang taka, no, kadugay, sige, wala siya no, natapos na job 3, no, so ma-empty na siya. Right after, granting nga tapos ng job 3, no, sa hulat natin sa inyong answer, kung accept mo siya or hindi. So, na-free up na ang 10K, so this is now a free space, and in mo na siyang 10K nga free space. Now, what happens right now, kung amo ni siya ang case, na-free up na siya ang ining part, and by the way, in-9 to ba siya. So, tupad na sila, adjacent na mga blocks. And in this case, pag nag-adjacent na ang inyong mga blocks, pwede mo na siya ma-merge, pwede mo na siya ma-combine ang inyong mga free, empty spaces. Unlike kay nga arapang job 3, in dynamic partition na, kaya kung sa fixed partition, we don't allow that, like for example, kung 300 na ang free empty space, it still retain the 300 nga free space without any concern sa adjacent nga mga blocks nila kung occupied na siya or hindi. Unlike here in the dynamic partition, nga ang imong adjacent blocks are matter siya. Nga kumbaga i-check sang imong operating system if that space imong RAM is freed up na siya, empty na siya or hindi. So in this case, since these free blocks are adjacent to each other, then the operating system will be merging these free spaces, these empty spaces, kami mo sila as contiguous nga free space. So if we're going to sum up 500, 110K, that sums up to 610 kilobytes. No? So amo na siya subong ang imong let's say for example, going to extend this one, then imong ko siya 610. So ano ko lang siya, i-bring to front. Ayan. So in this case, ang imong job 4 will now be accommodated. No? So hindi to siya makasulod kung amo to siya kind of set up earlier nga 500 sa dalong, then there is a job 3 in between, and then may ara siya sa babaw nga free allocation or free space ng 100 kilobyte. So hindi siya ma-accept even though 600 ang iyang free space because of the non-contiguous space. Ma-accommodate lang ang 545 nga job or greater than 500 nga job size kung ang imong mga free blocks are contiguous na, meaning na merge na siya sa imong operating system para ma-accommodate as a whole ang imong job. Now the concept actually ni Sir Christian and Sir Charles are actually amo na siya ang precursor sa aton nga next topic, and that is for the virtual memory, where ang sobrang file size which is impossible nga makabot sa partition-based nga scheme sa fixed kasi dynamic kay wala siya nag-allow yung kulang dire, or for example nag-exceed siya ang size sa free space diri sa imong RAM, so i-accommodate yapon din ang excess i-store somewhere else para i-retrieve ito. That's impossible with this partition. Initial idea is actually part na siya sa virtualization or virtual memory. Okay, before we go to the virtual memory, let me review this first ang dual approach to dynamic allocation, dynamic partition. Ang first fit kaya ang best fit. So again, when we say first fit, whichever ang dirang space nga may bakante sa babaw man sa makita siya nga enough na ang ini nga job nga makaigo sa mga space dahil na sulod. For as long nga ano lang siya nga may fit siya or more than that pang space ang din-allocate sa iya. Kung best fit naman, pagtaon ang pinaka-least nga space sa imong RAM nga makaigo ang imong job. So as you can see here sa spreadsheet file, posted na diri kung ano ang advantage, pros and cons sa kada approach sa dynamic partition. And of course the concept of the allocation where we free up our RAM, no? Pina-empty siya right after nga matapos ng ating nga job or process. Now, these three, ang tatlo ni siya sa mga old ni siya types ng operating system. Now, the modern type of our modern day ng mga operating system are now using virtual memory. In the virtual memory, ang ato ni concept sa virtual memory, may ginatawag kita nga ato ni Sir Charles ang term na ginagamit sa Solaris, backup store. Ano ba yung term last time for the virtual memory? Backing store, sir. Backing store, hindi backup store. Yes, sir. Backing store. Backing store. Okay. So, going to show now so dili na tayo sa page memory. So, backing store. Ang backing store na ginatawag din sa Windows, amo na siya ang imong hard disk. So kumbaga, ang imong hard disk is temporarily storing some or a portion of some jobs or some of the processes na allocate.
by virtue of virtual memory na siyang imong virtual memory. Though it's slow performing na siya nga na kind of storage ang imong hard disk. But we are using that storage for the meantime para ma-hold siya ang imong job nga nagsobra or hindi na ma-accommodate sa imong RAM. Okay. Now, in virtual memory, may apat naman ka schemes kung paano siya gina-perform ang virtual memory. So we have the paged memory, demand paging, segmentation, and a combination of segmentation and paging. Let's start first with the paged memory. Ginawag siya ng page memory. It is called page memory because it is believed that ang imong job or ang imong process is divided into, for example, this blue rectangular box is divided into 4 pages. So we have here 4 pages. Diri sa aton nga illustration, we have four processes nga i-store sa RAM. Process 1, process 2, and process 3. Assuming nga ang kada process is equally divided into 4 pages. That's our assumption. And in your RAM, ang imong RAM is divided into, depende sa size ng imong RAM. So for example, granting ang imong RAM is divided into 4 divisions, for equally distributed nga spaces sa RAM. And kada division, meron siyang 4 kilobytes. Ang every 4 kilobytes nga divide mo sa imong RAM is what we call page frame. We call this a page frame. Okay? So kada page frame will accommodate each page sa imong process. So the concept here, before siya i-accept ang imong process sa RAM, before siya makasulod, for example, opening an application, that application is represented by this box, rectangular box, and that rectangular box will be divided into several pages, depending kung pila ka pages ang makaiko. Now, granting that these 4 pages, I'm going to represent something in process 1, and then the allocation here, ang pag-distribute sa mga pages, is made possible with the use of page map table. That's why we have here page map table for process 1, for process 2, and then for process 3. Okay, so we are guided by this table. No, dili siya kumaga ubra sa reference. We look up on this table the location of every page block. Example, page number or block number 1, this one, sa imong process 1, is located in page frame 12. So meaning I'm going to position this first block on this space of the RAM. Next, block 2 is positioned to page frame 2, this one. Then 3, then 4, 8. Okay. So we're doing the same thing sa kanya process 2. Block 1 sa imong memory location or page frame 3. Then block 2 sa 11. Then ang imong block 3 sa 9. Block 4 mo sa 10. Let's continue sa process 3. Block 1 sa 5. Block 1 sa 5. Tapos ang block 2 sa 6. Block 2 sa 6. Ang block 3 sa 4. Tapos ang block 4 sa 7. Okay. So we have now placed all the pages of the different processes on our RAM's page frames. Any questions so far? Do you have any question? No, sir. Okay, so everything's clear on page memory. Okay. Can I see your thumbs up icon? Ayos. Sino pa? Okay. So I will continue now with the next scheme. We call this the second scheme, demand paging. Demand paging, hindi na siya masulod ang swapping. Siyang term kaya na swapping. Swapping is actually is an activity of the RAM, and this is your hard disk. Same concept is applied in demand paging, but this time, ang ato ni process, may pages kapon, we have also frames na naka-allocate sa ato nga RAM, but this time we have the presence of the hard disk. Swapping is the activity happening between RAM and hard disk, especially when we allocate or deallocate ang isa ka page from RAM to hard disk or from hard disk to RAM. Kung ang imo direction, RAM to hard disk, it is called swap out. Kung halin ka naman sa hard disk to RAM, we call it swap in. Meaning, kung for example, ang isa ka page, wala siya na locate, wala siya na identify dira sa imong RAM, probably it's located sa imong hard disk. Now, so for example, kung kinahanglan na siyang amo ng parts ng imong process, pasulod sa RAM, ma-swap in siya from hard disk to RAM. Now, kung for example, hindi na siya bigay sa imong RAM, may ginatawag kita nga replacement policy. So the replacement policy could be FIFO, meaning first in first out, pwede man na LRU or least recently used, LFU or least frequently used, or MRU, most recently used. So this is first in first out. First out. This is least recently used. Naman siya least frequently. Ini naman siya is most recently. Mo siya mga replacement policy kung pwede ma-employ sa imong operating system, especially when there's no space available for swapping. So kung mag-swap in, kung wala sang space, ma-perform siya sa swap out. So ang swap out is based on this replacement policy. So it's either first in first out, LRU, LFU, or MRU. Kasi for example, nagamit ka bisang if the operating system nagamit siya bisang first in first out. So meaning granting ang imong first in first out, meaning kung ala sa 12 ang imong first na pasulod nga page, sa momento siyang una mo siya sa swap out. So swap out man ay ang page diri nga located sa imong memory address nga 12, ibutang mo to siya, swap out ato, swap out mo siya sa hard disk. And then kung ano tong i-swap in, amo to siyang i-replace diri sa 12 para ma-accommodate ang gina-request itong nga parts ng imong process. And again, in the demand paging, we are guided by this page map table. No? We still use the page map table. This will guide us kung din siya i-locate ang imong
page, conditional page frame. Initially, we have placed the following. So, let's say, for example, on the table, we have here block 1 is located sa page frame 12. And then, gala ko na siya sa size niya. Okay. 1, tapos ang block 6 para sa 8. Block 6 para sa 7. Notice that ang aton nga bit naka-on, both silingon sina, they are present sa aton nga RAM. Okay. Then the rest, of course, they are not yet found sa aton nga RAM. So, meaning harapan na siya sa hard disk. Okay. Now, for example, we'll be swapping in ang page 2. So, page 2 is 1. So, ilocate siya, for example, you will be positioning that sa page frame 1. Okay, so ma-page in kita, ma-swap in kita. So, from, ari siya, 2, i-position to siya sa imong RAM. Sa page frame 1. Okay, so, let me put that arrow para ma-highlight kung din siya din siya ma-point na din. From this point, nag-swap in kita. In the front. Okay, hindi ko sure kita ay blue magalang. So, ulit lang. Then, isilikan ito lang yung nag-swap in. Okay, so for example, sige, pumunta ng iba ng mga process. So, ang 3, patanda siya sa 11. Okay, then ang 4. Sorry, wala 3. So, I think wala siya sa 3 sa Ang 3, wala siya. Okay, then 4. Patanda sa 11 na lang. Then ang 5, patanda siya sa 2. So, yapit lang aton nga ipang swap in. So, we have 4. Then ang 5. Okay. Then 1. Ang 4 sa 11. Ang 5 sa 2. Then 1, 1. Okay, so we did the swapping in. Swap in kita sa ating pages from hard disk to RAM. Questions so far? None. Okay lang? Okay, you will never question kung ang 3 wala siya na-include sa swap in. Wala siya sa hard disk, sir. Kaya wala siya sa hard disk. Wala siya sa hard disk. Kaya wala man siya sa process page map na early given. Kaya ang given kagina si block 1 lang kag si block 6 mo ang may page frame. Tapos si 2, 4 kag si 5 ato sa hard drive si 3 lang ang wala sang isa sa duha. Wala siya kaduha. Pero in reality nga muna siya. Ang muna siya what happened sa mga sa mga processes natin sa hard disk sa RAM. Okay, so for the information of everyone, di ba ang idea sa virtual memory, di ba gina-divide into pages. Take note, there are some parts of the process na nanging page siya, pero hindi siya magamit o hindi siya ma-process o hindi siya ma-call sa operation, sa procedure. So meaning, hindi mo siya needed na i-load siya sa RAM kay hindi mo siya magamit as parts ng process. Pero may isang components ng imong process nga irrelevant siya, hindi mo na siya magamit. That's why wala siya na dala sa swapping trees ng imong hard disk sa imong RAM. So that's the reason why there are some pages. Therefore, you can say na not all pages na belong sa process will be loaded sa imong RAM or even sa imong hard disk. Okay? So, kung mag-swap out, kung puno na niya siya ang atong RAM, that's the time na mangita siya sa i-replace niya kung sino din yung mga pages nga sa page frame ang kailangan niya i-replace using this policy, either of these 4 ang gamitin. Whether FIFO, LRU, LFU, or MRU. Okay, so basis na lang page map table. Now to give you another actually simplify ko na siya ang execution sang demand paging, but I can also show you the presentation ang mas siya. This one. Okay, so okay, so in this case, tatlo yung table this presentation. So ako naging gamit, I just use one table with 3 columns. But in some references, can have 3 tables, one for the job, one for the page map, and for the memory map. So ang ipakita ko lang yan sa page map. Now this is the detailed niya represents demand paging. So just like what I did, wala man ko nag-table, divide ko siya into boxes sa aton nga job. Job is sometimes confused, or used interchangeably sa aton mga reference materials. Pwede naman tawag job, or pwede naman tawag process. But actually, ang iyang relationship, one process could have multiple jobs. So one to many siya. So kumbaga, ang job could be derived from a process. Nasa process siya nagalit. So isang process could have multiple jobs. That's why others, they are using jobs as the least form or least unit form sa isa ka anything na pwede mo maload sa imong RAM. In the second, we have here the PMT or the page map table. We put here the page frame number, the reference, modified, and status. Actually, I did not include anymore ang reference and modified, but we can actually add that as part of our page map table. Okay, so all you need to do just ang tatlo ni reference, modified, and reference and modified. Something to indicate nga this one, hindi siya page. It is referred to another job or another process. Ang modified naman to indicate kung halin sa hard disk to RAM, to memory, na-update siya ba. Kaya take note, for example, kaya i-perform kung nga swapping, ang swap in. Take note, wala ko siya remove from the hard disk. Ara ko siya gapon a copy of that page. So, for example, alam siya nakasulod siya sa RAM, tapos wala pa binatapos, unfinished pa siya kind of job, kind of process. Tapos may other jobs pa incoming.
so happen nga kailangan siya i-swap out iwan, ibalik ko siya sa hard disk. So that time, ang pag-swap out, pag-reflect dito sa hard disk, updated na to siya ang copy sa isang amo ng page number. So for example, ang page 2, ginhalin ko siya from RAM to hard disk, pero updated na siya. So gin-swap out ko siya, pag-swap out, gin-merge to siya, gin-overwrite ang copy dito sa hard disk, and it has now the updated copy of the page. That's why here sa PMP, gina-monitor siya if it is modified or not. Kaya to indicate kung really nag-take effect ang changes done on that page while it is executed sa RAM or wala pa. Para ma-monitor sa operating system na I really need to reflect or to override the changes made on this page para consistent ang ako na ang output or ang result. Okay, so that's it. Naging ano ko na siya, reduce ko na siya, I remove the reference and the modified na column. Ang status, of course, it indicates if one or yes, that means siya sa RAM. If no, meaning wala siya sa RAM. So that's it, swapping process. So it has something to do with the interaction between the memory and then the secondary storage. Okay, so thrashing, that's another issue happening between swapping. I think the best example siguro pwede ko ma-mention diri sa paging na part, no, sa memory paging. Ang idea talaga mag-print kita sa aton nga paper. Di ba meron tawag nga print spooling. I don't know kung familiar ka mo sina. Then meron nga I don't know kung makita ko dito. Okay, connected sa printer. When you print, di ba may nakita ka lang daw may naka-dialog box or another window showing you the naka-queued nga mga documents to be printed out by the printer. So another process nga gina-accept ang mga ino-print na may intertabo ng paging process, tapos may swapping, even ang spooling, ang thrashing. This one, the page replacement policies, FIFO, LRU. Okay, so efficiency-wise, more efficient than FIFO compared to LRU. Sorry, slightly better na bit. Naka 82%, tapos ang isaya 73. So 73 ang imong LRU. Okay, then yes. This one, this is an example of PMT having the status bit, the reference bit, and the modified bit. So meaning kung 1, that's yes. Pag 0, that's no. Okay, so this is the meaning of 0 and 1. Okay, so not modified, was not called, or not called. Okay, then in addition to modify the reference, may meaning pag na siya if may combination ng dua ka zeros, 1 and zeros, or 1 1. Okay, so these are the meaning, no? In addition sa ibang table. Alright, so we move now to the next scheme. This is second to the last, segmented memory allocation. The segmented memory allocation, may araman siya na own nga map. We call it SMT. But the logic, the kind of approach is same lang actually sa imong page memory. So sa segmentation, ang idea naton, for example, the application, one application consists of multiple methods, multiple functions. Ang idea diri, ang imong mga methods or imong mga functions, amo na siya ang i-separate or amo na siya ang i-segmented, no, i-segmentalize sa imong process. So for example, an application contains 10 functions, 10 subroutines, methods. So kada method isa na siya ka-block, isa na siya ka-segment nga i-allocate or i-assign dito sa isa ka empty space ng imong memory. And just like our PMP, ang SMT has also the number, the size, status, even access wala pa na siya include, and the memory address. No, so there are four columns lang except the access. No? Because the access here, it indicates if it is for execution only. No? Kung i-execute lang siya ang program. So seeing here, ang ating SMT, we have the main program, and then ang main program yan siya mga subroutines or mga methods. So the main program probably is calling method A, and ang method A is probably calling method B. So things like that. Now let me okay, so this one, no? So this is a sample execution of the different so same lang siya sa mga previous in this slide. They're showing the same concept. Okay, so let me go back here sa Excel file so I can show kung paano siya gina-map or gina-use ang segment map table. Okay, so by the way, if you have any concern or question, just raise your hand. And feel free to open up your concerns. So this is not a page table anymore. This is a segment map table. You have the segment number. Okay, so just like there is you have the segment number. Okay, so for example, the segment number. This is the segment number 1. This is 1. This is segment number. Start with 0. 0. Then this is segment number 1. Segment number 2. All right. Then okay, so segment number 0, 1, 2. Start sa 2. Tapos ang page frame or the memory address. Then you can add here ang ating size, ang ating status. So status and ang ating size. Sorry, anong arrangement? Segment, size, then status and memory address. So segment, size. Okay. So we can rearrange ko lang ang position. Okay, so for the memory address, let's for example, we'll be assigning to, I'll be using the same set of numbers, status 1, 1, 1, and then ang memory size here. So there's no page frame anymore. That's just a page frame. So empty ko na siya. And all right. So for example, ang size will be for example sa aking is 350. So 250, 200. So for example, segment 1, the size of this is
5 byte, then another 5 kilobyte, and then have 3 kilobyte. Sorry. So the memory address using this location. So we can have first load to siya, i-expand na lang ang size ng ating RAM. Okay. So this is 12. Sorry, dapat ano siya, start siya sa 12, no? And counting. So meaning sa 12 siya and counting. So maybe 13. So 5 kilobytes. So 12, 13, 14, 15. So there siya, 5 kilobyte. Okay, then 1, 2, 3, 4, 5. Another 5 kilobyte for segment number 1. So start sa 2. This one. So 1, 2, 3, 6. Then I can probably assign this one 2 kilobyte sa memory location 8. Then so the process 1, ang iyang segment is now distributed to the different memory address. Then based on the size, kung pilang iyang size, so it's also identified na kung pilang tayo yung size. Ang size ng memory address location. Question so far with segmentation. Okay, can I see your thumbs up icon? Okay, if there's none. All right. Now, ang last na topic, segmentation and paging. So, ang segmentation and paging, this time, combinations ng segmentation ka, page memory. So, I'll not be demonstrating here. Ipakita ko lang illustration sa PowerPoint since we only left with 4 minutes na lang. Let me show this, sa process na siya. Okay. So, after the segmented memory allocation, this is one segmented and demand page. So, we'll be dealing with 4 tables, the JT, the SMT, the PMT, and the NMT. Now, as shown here, let me explain kung paano siya nag-connect. First, we divided our job into segment. Okay, so segment siya. Mas dako ang segment as compared sa page. Take note. So from the viewpoints ng job, we divided them into segment. Then ang job, we have segment 1. Okay, this one, these are list of jobs here. Sorry. List of jobs from 0 to n, meaning there is, for example, 10 jobs. Then ang kada job, for example, job 0, job 1, it has different segments. So for example, job 0 has main program, then 2 methods. Ang job 1 has 3 methods and 1 main program. So kada segment mo, divided na siya into different pages. So for example, ang segment 0 of job 0 is divided into 2 pages. Ang imong segment number 1 of job 0 is divided into 3 pages. And the imong segment 2 of job 0 is divided into 2 pages. Now, after we divided the segments into pages, we allocate each page to the different page number. So the page number for pages 0, 1, they are allocated to 7, 4 of your main memory. So can you look for 7? So this is 7. 7 is containing the page number 0 of job 0, segment 0. And we have 4 as the location or the page frame of page number 1 of job 0, segment 0. So page 4, this one, page frame 4. Okay, so you may get a screenshot of this para maano siya. And just check the arrow kung di siya na allocated din siya naka-point na location or na reference. Okay, question so far with this last scheme, something virtual memory. Do you have any concern or question? Sir, Yes, sir, Charles. sir, as an overview, sir, hindi naman sabi naman yun, sir, na process na, sir, sa Microsoft Windows, para sa namin experience ko talaga, sir, na the application is not responding, the program is responsive, and hindi ka sa dito na unique sa hindi mo kami discuss. Excuse me, sir, could you barely hear your statement? Ang microphone mo siguro, sir, yan naman, tunog-tunogan. Or palapit mo ba lang yung mga mouthpiece, yung mga Sa pinag-concern ko, sir, mo, para sa ang experience na, sir, sa overview ng sa Windows, the application is not responding, the programming response to the wait na sana na, sir, sabi mo, may set na na-crash ako tayo. Yes, sir. I had also that kind of experience before sa laptop na 2 gig pa lang sa una ang yung capacity. So ang open na siguro at that time Windows 7. So kung for example, nag Windows 7 and then nag-open siya isang tatlo ginamit ka Office, Excel, PowerPoint, or Word. Ang duwa lang successfully open niya, ang isa hindi na ma-open or even browser hindi na ma-open because ano na here na the application is not responding. So i-terminate na ang application niya bago pala na-open. Pero ang nakauna na open, na siya yung i-accommodate, hindi mo na siyang pwede magamit. Unless, you have to close it, ang mga na-open mo na earlier, para magamit mo to ang new application gusto mo gamitin. So, it has something to do with the memories. Sir, pwede na kasi ma-relate sa or sa static or sa data sa static or natin na will just na yung process na kahit kung magpulang ka sa sir. Limited lang yung mga sizers ang discount may dako at the time wala pa to 1 terabyte ang ito 1 terabyte ang Windows 7 nga ng mga computers. Probably 500 gig lang to ang or less than 500. Ang capacity ng hard disk. So pwede ka actually ano siya kung ginagamit niya ang virtual memory sa Windows 7 pwede even your flash drive pwede mo siya magamit ganyan as your virtual memory even yung hard disk pwede siya yung virtual memory pero dapat naka-attach siya sa imong device para maka-perform siya sa swapping at least ma-expand nila ang capacities ng imong hard disk.
Thank you, sir. Okay. Anything else? May question or concern? Yes, sir, Ben. Hina ko ng audio mo, sir. Wala ka, sir. Sige, ano ko na, sir? Audio. Sa una pala, sir. Nasa parang nagamit ko isang diskette pala, sir. Sige, sir. Ang napalapit ko sir sa mga mouthpiece. Sir. Yes, sir. Alam na better. Kung nasa kami sa pambalasang virtual memory, kay tama kay sa una, of course, kay ginagamit naman ang diskette pala. So, Ang lapad